Di jolo ni debata dohot Kristus Jesus naro manguhumi akan namangulu dohot namate kuhati dakon nang hapataronna nang harajaonna jamitahon hatai hajong jokon ditiki na une nang so une picang paingot apoy marhite-hite nasa labas niroha dohot pamudayon. Ay na Roma tikina, daktar tahan halak disipo da natikosi, alay manghuton hisap-hisap sa diri ma alapon na sida pangajari na pagyokon pinggol na sida. Tayton na sida ma pinggol na sida siyan hasitongani, laho paelekosa tuakka turi-turian. Aleanggoho sadok unang mabu roham. Taom manajati radoti natama ulaon ni parbarita nauli sahat ula tohonami. Ido sahat ni terbukta. Amanginang adorakso bagas sita marsaur marhite-hite hata ni debata jamita di manugodon ulima meletung pinatadahon diri di tonga-tonga ni parpungata la odope na parjolo sahali hami makubasi huriatta hakabi piramangun marhite-hite parjamitaon unga tunggilingnya kami di DKI Jakarta on distrik DKI on odope ya tiki di pasahat laho marhubas rapdo nakadongang perhalado di hagai piramangunon. Hami perdita sabam sirait. Gajang dunia ni bana tuai guarhi sabam hotman hasudungan sirait. Mangula hami manginang di HKBP Immanuel Kelapa Gading. Jadi di huriatta do marsugut konven najinahon ni partikting nakin. Jala nunga marhasotak kami ima dohot boru dirajai padita jojor boru pardidi na marhubas padita fungsional di tonga-tonga ni huriata di son rahola lima pinatadaw diri anggwa kanasing nai ngai wotu hamura senang padita alani sahak matabi tu hita kamanginang sen huriatta HKBP Immanuel Kelapa Gading dosa kami keluarga horasma dihita saluhna. Huren itu kata songon nang nisora hotiting penakin pesta gutilon ni huriatta romangun sadarion las di pau pudo do tu ulang tahun ni huriatta HKBP. Marsuguk ma pitu Oktober 2024 160 tahun 110 tahun HKBP. Jala ido bana dipanggil mata preses aturanna konven tanggal 10 hiaddo minggu kedua. Alea lepas tanggal 7 Oktober ulang tahun HKBP lah isi beban tanggal 7 beban di Kelapa Gading mata patupa. Mulai tema itu hatta dilehon huria tardok majo met sebilangan ruasna HKBP Kelapa Gading dituduh gebe inganan konven sekaligus perayaan ulang tahun HKBP 167 tahun. Asa songoni mana kina manginang gajang nih 167 tahun paralani huriatta HKBP. Mungkin meraga mendiaka huria marsada-sada partikian lah. Nang idauta nang hilalauta marhite-hite 160 tahun HKBP. Songoni mabelga holong ni rohani di mata merupun huriana. Jadi tamulah itu marupani dihalak jahuli na zulu itu nasida do perjolo hasahata ni barita nauli bahwa Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus alai dijual nasida deh ditolak nasida nang rodi nueng pe tong lepe dang hok lepe rohana nasida lao mencalo Yesus do Kristus manang Mesias alai Allah haso porsion nasida di Yesus nagabe Kristus
Gabe sahak ma berita nauli, berita halas di roh hataringut tu Yesus do Mesias Kristus tu keluat na marserak. Dan kalau tu halak Yahudi be terbuka peluang tu sudah bangso, tu sudah home, tu sudah marga di tengah-tengah ni Portibion. Sahak ma tahun Batak 163 tahun nasalpu. Jadi tidak songon dia ma perhusoran niya kapartikian dot saluh na tehe nyanilopan niya kalak Batak mamukas yan haroro ni barita nauli barita ka misionaris saat ro di partikian nuay. Jadi tidak songon dia pardalan niya ka misionaris sendiri dan si dalaho mameritahon hatani de batal di tongga-tongga ni halak Batak na Zulu. Tercatat do sada berita taringot tu padita Munson do Liman. Nasi di para Zulu di berita sahat tu tongga-tongga tanah Batak di daerah Selidung alai tongma nasi datong natar keluar gagal dalam hal laho memeritahon manang paratur hata di debata. Dalam arti gagal dang sanga nanggo adong na porsea di Kristus hati hai hinorhon ni pangulaon pakubasan nasida aitor manigor ribu nasida alai duk 30 tahun kemudian Roma no mention doakan asing akan misionarisi dengan ma di pararatol barita nauli tonga-tongan tanah Batak dengan di Jakon dengan di haporseai laos betardok akahuria sinuaing hitama sada siani na targuar parbué ni haporseau ni halak Batak na Zulu mahiuton barita nauli na pinasaatnya ka misionaris. Dua misi nakin Munson Liman dot mention sada do nanti nujunan yan para raton hata ni debata alai borak sian pangaradion na marasing na sida jala odo na ngerengotan nomor itu tahun na kamanginang anggo Munson Liman hola nisira hora di jodo di jalo eskana sida la tu tanah Batak pitori lojong alai anggo sini mention jodo mar guru do ibana di guru hodo budaya Batak, di guru hodo hata Batak, di guru hodo songodi do hasomalani halak Batak. Asal jumpa dapat imana tu inganan nanti nujunai, bui bana beradaptasi dengan, bersosialisasi do dengan. Uben lagi termurah di jakon imana, raja pontas luban tubing takas majakon harorona. Balonga raja perjul ditakuk, akka masyarakat non akka warga non pasti mengikut tu raja. Hape Munson Liman dak songoni. Adi curiga na si daon ante ni VOC doon ninalak Batak na si botar mata onen na. Maben ancamat do tuhi taon si bunuod doon na. Ada ngadong pangaran na sida, ada persiapan na sida. Songod dia matuson, mengadopi on hata do hono molo neng medok songonon daw. Hape na mention iparsiajari perguruan di mana do. Dibuat do dipilih sa tonga-tonga ni halak Bataki isema na pade taringot tu na Pauli Bagas isema na bu taringot tu na Martani ise taringot tu na Marpinahan taringot tu on ragam do datu pe dibuan sidemen sendo ini percolongan na mamarita barita nauli adong na malum na marsait ba malum datu yalai disima masuk gimana. So dia tarik tu nomor tani kesehatan doa akan asing ni, uban nomor hasil di mana, jadi mana masuk tonga-tonga ni halak Batak, laparaton hata ni Batak, uban terjakon jala tidak ma parbuena saat rodi tiki sinuaing. Amang inang kita saluhut nomor pungu di bagasan tikyon. Topik ni jamita sadario di hita toktong rade mamaritahon hatani debata. Siap sedia memberitakan firman Tuhan. Tui sedolidok asa toktong rade lawa maritahon hatani debata. Jala tu dia do na sinuru nakin rade maritahon hatani debata hasa hatanna.
na parjolo tu akka naung makilalahon naung mangarajumi naung mangauhon dok makanguluhon haluaon naung pinatupani debatado di jauhon laho mamaritahon hatani debata. Dang mungkin tu akan asing nasodung manada nasodung madai nasodung makalason nasodung mangauhon haluaon naung pinatupan ni debata marhite-hite Jesus Kristus anak nai naung mate dia pinarsilang jala naung mula mangulu siya na mate. Holan akka naung makilalahon majalo haluaon asin roha sa debatado di pasahat barita na ulii asalos na sida musim mamarita barita na ulii ibahita. Kita manuhayang marhite-hite huriyai nang majalo haluaon siya debata. Jalahita daw mo siya marhite-hite huriyai majalo ula parsuruon asa mamaritahon hata ni debata. Di pangidohon toktong rade siap sedialah. Buasa hidup ikut toktong rade. Ada ternyata songon pengalaman ni Munson Liman nang namen sepesa sitong na gudang dua kahamaulo Jepang na di pardalanan na lo makobasi do mamaritaw bertanaul di Tanah Batak. Gudang akahamaulo Jepang. Gudang tantangan, gudang akan na menolak. Na Solomo rohana. Jelas gabi disakapi do laho membunuh si Nemetsen. Mungkin akan misalnya nasik pesonguni do pengalaman nasida. Dastaida mang inang. Perdalanan ni marurut dope satu akahuria dia pas sinuangon natong dope mangado piraga maka hamaolon na buro dope na di Bekasi teh nong sanga virali diorai harus ada izin jala gudang dope aka masalah-masalah namar perdomuan tunalaw parato berita nauli mangado pihak hamaolon akan ancaman. Asa di situasi na songoni manuang di ida di tonga-tonga ni akana porsea asa toktong rade unang gabi sumurut unang gabi sairana tole masih so tanggung jawab pi ni nakaruas lupa ni ay sido parhalado di sido padita di sido guru-guru ya Bible Pro diakones evangelis tugas nasi dari yang kami olah naman jalo berita na ulido tang doh tay para ratoni ise madok asa tu saluhut do di pasahat ulaon na lawa marito barita na uli jala ikon sian haradion na torang ma lawa maritahon hatani debata di podaho di huriat tamanginang adong dua pajowon ada dua panggilan dua parsuruan ni debata laho parato barita na uli pajowon na parjono di kuwarmi pajowon na bersifat universal umum panggilan umum. Imam Multazari sa dapetus dua siya. Hamuro bangsa na pinilit. Hamalimo na raja. Bangsa na bedia. Hamu kolektif. Huriyaido na tidudu na lisi. Sudi dang marjaibar tungdak danak sahali pe. Bazar-bazar na poso nama tua sudah do di jauh lah ho mamaritahon berita nauli iban adong di huriata adong idok parhalado parhalado naso pertohonan isema pertohonan dak palagi ko ari ngator tayo buta botoy akahami ma maju na girong na botar do na opak nari pertohonan ale isema naso pertohonan ketua seksi musik may, song leader may, organisme may, ketua pembangunan may, do sudi akka namarhobas di tonga-tonga ni huria, naso partohonan, naso situa manang parhalado na sida. Alerang naman dok, ngoloso terpilih imana ketua seksi, ngoloso terpilih imana ketua panitia, berarti dak parhalado so partohonan, daong, tong do parhalado na sida, tong do la so partohonan. Ala tong ape sahat ulah-ulah berita-berita nauli di tonga-tonga ni keluarga na, di tonga-tonga ni hutan na inganan na, di tonga-tonga ni parkeresuan na, songon tema ni jubilium sending tahun on,
hamudo surat ni Kristus. Kita surat ni Kristus. ICP nang macalo asidi rohani debatan kini. Nang surat ni Kristus may bana boy daod boy cakao boy tusan boy nilapatan ni aka na mancaha surati. O odda penedok na Jesusi sono do hape manang. Sono do hape Jesus ni halakan. Ni dia masih pilih tota. Nang belong undohor ni alat tu hita. Na para julu bilang na pedua hon. Tutu na para julu. Oh sono do hape Jesusi hape ba dengan bujur inna. Ale mo na ba sono do hape Kristusi naman do balo. Ilo ba na songon na adul di rohani Mahatma Gandhi taringot tuaka pangalahon nila Kristen na julu. Anggo hata manang jamita ni Kristus jamita ni dulu terlalu mubi tung di halomohon ni mana do. Ale dung di ma di pangalahon halak Kristen do jamita ni Kristusi hape di mana ya di bado tak pala sudi di mana nian. Ale ipe nung manggoparhon oh songon dape narohana. Dungi pajon na paduahon pajon na khusus ma. Ima di Efesus 4 ayat 10 sampai 12. Dungi dipilih ma, arong na gawe apostel, arong na gawe pangacari, gawe guru, lau pature-ture akan nabadiai nina. Ima kepertohonan. Pandita, situa, guru huria, diakones, Bible Pro, evangelis, gimana di huriata? Nah di huriata mata guare teh, di huriata kan tak lebih noto, manangka dia manu yang guare yang kepertohonan di sini. Alai mana kini sudah do ita di jauh. Jalan kini di jauh, alai tok tong mak ikurade. Unang tong adong di jalo ulaon ni, di jalo tohonani, alai lang lali lamang ulahon na hopartu tohonani, na hopartu ulaon nai. Kalau nalo buat tanda kutip, asang apot dari mana di ulo ni, bahasa beteng, bahasa jago, bahasa ya, bahasa on, imorientasi na, tang na, madok, bahasa asa tulus, saut, sakap ni debata, ditong-tongan ni agak persauran. Alani maka manginang marhiti-hiti terpuhon, jalan marhiti-hiti latar belakang terpuhon. Ima surat ni Apostol Paulus tu si Timotius salat na bajar depe 16 tahun depe bana. Ala nunga dilihot debata asi-asi tu si Timotius manguluh sada huria na balga hati hai Efesus. Si Paulus mamangap tangan laho manabalhon si Timotius. Jala alani haposon na songoni ala habajaron na depe si Timotius songoni magencar Paulus lahu memudai paingot tan di mana patuguh di mana pahoton haporseon pakirimon na asa pangulaon na pe pakuesan na pe budinggan ngai buat tara jum yang manginang 16 tahun HP ruas na adong 60 tahun akalan sia bari mana lo makatahon hatani di bata manang law madok sidohonon na to kalen sia opung babino dohon langkat 10 tahun umur. Mularung ibering mana sirana kurang pas mayutun hatani di bata songona jaga-jaga rohana law paingoton sotungan non dimuruh hiau. Apalagi di talak batak kan ada di buat debe pasang apun tua-tua na toras manang akada tumu kita. Baru paingotos songoli. Tak berani mukira. Berpikir ulang lebih mana? Juga nebul zona penjualan debatana gebe uluan di Efesus di mana hati hayu mungkin tak boleh terbuba di mana. Alai mana ketujuan di surat tapi di pasal si Paulus itu patuguhon rohani si Timotius. Unang hu rohani halak midoho alani apa sobi gebe tiru moho gebe teladan ya porseau di pakatayon ini pengotos si Paulus si Timotius. Alo boto dosen opung sa no makmu silus ni kepe denggat doho di memehon hatan di bata tu ho. Ima hanguluhon, ima hati dakon. Asa di situasi na songoni manakin ditongos si Paulus surat no tu si Timotius ala dihurungan di mana hati hai. Ida mah manaon na porsuk doa.
manaon hamalot doau, ay tarhurung doau na si Paulus. Buta saha dibinduduai bagaimana do na tarhurung gimana? Ay mana be tarhurung peau, taratte peau, ala yang ko hata di bata, dak taratte. Darong na buyo batasi mangihot hata ni bata. Asay mah di hati dak ko si Paulus, tu si Timotius, papos rohana. Patugu haporsyonna. Mangalo semangat di mana lau mangkubasi huriai. Lau makatidak kon hata ni debata di tonga-tonga ni yang keruas na meragam nakin sian sosial, sian akaumur lape, sian pengalaman lape. Nak kemarin sore kau mungkin ada di barat di mana kan? Ay nak saya makatai ho. Ay tanda do bapakmu, tanda bapak di si Timotius kan. Orang do denggan dalam arti na marhaporsiaon tu Kristus. O makna do upungna do na pagudang-gudang gimana di bagasan na porsiaon. Ale mana kini? Na bajar pe di jo de batado laho mangaritahon berita nauli. Asa lorong kana poso ka remaja sonuaing. Ingat Timotius tokoh remaja gereja. Tapi sudah diberikan kepercayaan, kewenangan untuk memimpin sebuah jemaat yang besar pada masa itu, Efesus. Taksian hadirionna, bukan karena dirinya, tapi karena Allah yang memilih. Jalan molonung sapala memilih debata, menuduh debata, datu mungkin kalau memilih putih bana. Allah diperbohali do, akan napinili nakana seturunai. Iban sangat tarima sakit debata tu si Musa, tiga hal dijua. Ay perjolo ay si mahuro Tuhan banay ikon makataya do si Firaun. Dan di mana? 40 tahun di mana di Mesir, pagudang-gudang di sana Firaun. Itu membutuhkan pasti. So dia mah tikina dengan makata si Firaun on. Ado makanan kesukaan si Firaun on. Lu akan nasi pasti dibuat mana di? Jadi jual mana? Atau budi mei di tukot. Betul tu tanoi. Gibuduk. Taratotong gimana? Bet tanganmu tuh gede-gede mi. Biarin. Tarik jo. Purwon. Pamasuk use, pamasuk. Yes, malum. Dia aik. Bet tuh kok mi. Gebe mudar. Jago dah pe. Ina rohani si Musaon. Ada tong do dijual mana? Nah asing tuh lo mau rohama pilit. Unang mau. Ayo so perhata. Nadingga nau. Ay halang do. Bakol do. Pamangakon makataw siya tahonon. Haram do haham si Aaron. Alat Levi. Iyo naman no makata itu si. Nang dohonon na si di dialogi yang manginang. Tuhan tidak pernah salah memilih. Tuhan tidak asal memilih. Ale nung ngatung di para de batahian akan lalu si todoon na si piliton na gabi na posona lalu si suruon na mangulahon na doon si patupaon dan ulaw ni si Musa dan ulaw ni si Aaron dan ulaw ni ala Israel ale ulaw ni debatado tentu bertanggung jawab do debata di si istilah na bertanggung jawab do debata marsuru sa sahalak mangulahon na marite na di parbohali udongani pe pamangami do pamangan na abi na urang to dini debatado na idok na si mangingani si Musa do si Aaron lau makatahon hata na patut hata na tama si dohonon na tu si Firaun manang tu bangsoy sa diri asa manuaing na nagabi si pahusurot ta di tonga-tonga ni parminggot ta manuguton taring tutok-tong rade lau mamaritahon hata ni debata songon si Paulus songon si Timotius songon si Musa do si Aaron na parjulo nang doon ni turpuhot tu hita babua ta jalo do ulo parsuruoni ala ulo di debata do itu ikon ulahonot ta untuk Tuhan demi Allah di jolo di debata do Kristus Yesus naro manguhumi akan nama mangulu do namate puhati dakon nang hapataronna nang harajaonna demi atas nama atau untuk cabitahon hatai asa mulai disuruh pe untuk Tuhan adong do edeta onom pitu dua
tunggurang. Ale referennya do. Sai patu pamai alani Tuhani so makirim balos na tuho debatado mardida dan ulami manang na adong parbeni. Sai patu pamai alani Tuhani. Dang alani tolma. Dang alani manang na ise. Alani Tuhani do. Ay mana do marsuru. Isuru ibana do akabawa gabe ama. Majalo tohoran ha amaon. Majal tohonan ha inaon, majal tohonan ha posoon kana poso bulung. Lo sudah ya ka nadihita. Kepala dinas manangisi pada jabatan na. Alai taulah homai lau di Tuhan ini. Larong na sosial debata ka ulau dari Portibion aka na memperkorhon memperbuhan akan nadenggan akan atama danga dong. Darong na sosial debata do salut nai. Aido baga-baga ni debata. Ido janji ni debata. Asal sebagai sani mana kini taulah homma lah pasangap pod debata. Dang lah pasangap pod hadiriota, pasangap pod manang nai sirpani di tongga-tongga ni akapar salat ta. Alai debata do neng marsangap di salut nai. Asal mana perjulo nang taida seturpuhona kamanginang. Mari kita mengerjakan segala sesuatunya demi Tuhan atau untuk kemuliaan Tuhan. Na marhobas pe ka parhalado song leader pe manang na organis pe rupani lalu di batamai. Dang asa jago pe mana merorken, jago mana merpiano, jago no songonon, jago no dirijen tai ola tuson. Ay benar ge biadong di dirijen ala sai jago rupani terus ada yang mana terus dian merdirijen. Gimana terus dia menguluh ni? Olah long naik baru songona saingan di rohana. Ter merdadi sipata adang ngoloro 3-5 guru alanya. Ay ngarong saing aku be kamu bae namun saya kan. Ala dokter di pata di ulahon. Ala lo tu dirina. Neng masangap marhite-hite aka persauran. Deu masa kita. Pos roh aku dang ngarong na di rawangunon songoni. Napa dua hon? Tok tong rade mamarintahon hatani debata digenup tikki. Itu nak kini dok di ayat 2, jami tahun hatai hadong jokon ditiki na une nang so une. Picang paingot dok seterusnya ayat 2. Ayat yang idot tadi si ditiki na une manang na so une. So nakis si Musa, dang joloi sukut debata. Musa, odo doho suroku. Tahu. Lalu tur hata pareta do langsung, hata suruh do langsung. Tang jolai sukun, dang ada pertimbangan si Musa songot dia. Dang jolo malojo jol mai manangisi pei asal dipilih gabe ketua dewan. Dan kon maloi mana di teologi ke segabe pedi tai mana. Dan kon doktor do akan asing. Tidak. Tidak si Musa di doi mana. Dang perhata au. Tidak si Jeremia pe songoni do. Tidak ka nabi debata akasi sini pe akan layat do. Mungkin berkekurangan secara ekonomi, kekurangan secara pengetahuan do akan asing ni meragam. Jangan masikop. Nabi debata, nabi Yesusi law marhobas diulahonna. Ima saya ada contoh di tiki na uri masuk jangan tunggu dulu jolo aman non. Ai mada kan hera mungkin dibagi semua kainang ate. Ang tudusan lupa di manang ilustrasi di togihon lautu pungalina jolo om ba baru seorang pohopu ona tusan ujungna. La sodong besang tiki na be si jajihon jolo songonon. Apa juga dia Tuhan ini mendo imada martangnya ko narahati bigi ale jolo songonon mate sa ualu si tangyang mate. Ina Tuhan ini ba muslim kita mangalusi be unang Tuhan. Nun. Asa si Paulus memerintahkan hatani debata nak kini di bagasan hurungan di mana makatahun hatani debata. Molo ita jahan di bindu 2 ayat 3 gabe dongan manaon hapor suhom maho songon parangan nadenggan di Kristus Yesus. Dongan manaon hapor suhon berarti di bagasan hapor suhon di mana? Jala di 2 Timotius bindu 2 ayat sia di do ibana tok songono.
Alanido au manau na porsuk pola tarate songon siula hacahaton. Alai dak tarate anggo hatani di batai mana ke? Tarate mana terhurung. Dang uni Malaysian Hasil Maun enggak pas waktunya di penjara, udah di penjara pun kau kudus-kudusan kau bikin surat menginjili ke sana kemari ningun. Alai di ulun si polis dia lah wah, yang kini perjolo, ala tu debat halo, nang ulah nonna, dang tu dirina. Patuluhon, dia terpuat do tu hita asa marah deh hita. Siado patta, tu macam gugu do huasona, portibion. Nakin do dia tolu do opat. Aina Roma dikina daktar tahan halak di si poda nati kosi. Alai manghuton hisap-hisap sadiri ma alapon nasida pangasari na pagyok-gyokon pinggol nasida. Taito nasida ma pinggol nasida sian hasit tongani lawa paele kosa tua katuri-turian. Jadi sunari merite media masa warna media sosial gudang aka na baru tajalo. Gudang aka barita, gudang aka poda, gudang aka pangajarion na baru. Soalnya rahai kan Kristen progresif doakan asing nih rarat majoi jo sunari karena ngasongna turun keviralan nak mungkin tersadar biara horwa apalagi perkembangan nuaing AI na teh AI nah tuari sian rong naga sabda bayan seminar bahado asa AI on artificial intelligence on kecerdasan buatan on boy dipakai laho memerintahon hatani di bata mulai menunggu minat tuari satu botari yang sengaja doh di hami neng ingin tahu bahado tutu bahado AI on tu sekolah minggu AI on tu akalansia karena sih dakot adong satonga-tongata sen huriatona dohot secara online atau hari maksudnya Zoom. Puasa di bahani, alai mana kini menyikapi keadaan yang sudah semakin mendesak saat ini. Perkembangan masa, pengetahuan teknologi akan asing nai. Bahado on huria laho mengimbangi on. Bahado asa unang gabe terjebak huria mungkin di ketidaktahuan atau ketertinggalan manang ketidakpedulian. Ale di somma nang diasari di paingot kita. Nga godang nuaing aka hatani debata, aka barita, taring tu hatani debata. Sonak kini dos yan hasitongan. Ale tabo isi pareon patakitangi honi. Dang selektif ngamol selektif benuaing dolma. Sabdok dibigi bana jami tay tabo. Dungi mekelek keli mana? Puas pakilalana. Ale dang adong nang kuaha na mian di bagasan di bana. Boy betul sesuatu na marpayungi yang manginang ulo dan marpayu kita. Lagi, kan tang marah kita ulo marpayungi pinggir-pinggir nero aiki. Ulo loro jamita. Torodong ulo isi do manusia. Tuhan ni maro ida. Bagi homa jamita di hori. Do bercerita di hatau se jamita on. Sido pung si adunan. Sido Tuhan ni ma rodo lai. Asamu bagaimana bagi jamita on dena. Masa do kalau kata di batas itu halak ipalihani palepar hubuti. Mulak masuk gereja. Barak itu, mantap cami tiba. Tu pas ronakin bapak nisiaha, mak nisiadonan, opung nisiadonan, si on. Pas masuk di jaguru percami tiba, mantap do ibu temana orang masa. Nah, jadi ahana diho, nak kadong. Ulen itu halak sudi, tu orang kadong. Dua ngoko, ina dong hanamot. Karena tabu-tabu di mana mah? Molo hirana utur hirana tusuk hati-hati na. Loko tu situ aja unang joro perjamita betul son. So tabu yang jamita na inna. Apa na tersinggung di mana? Tapi lo hatan di bata meranggul hatan di bata. Lebih sen podang si dua beba sikat tajam memisahkan membuat sakit hati. Termasuk anak ini masuk ini. Bersedia atau tidak bersedia untuk menerima. Asa
Tusi mahita salina di arahon na manginang. Marhita turpuhon. Menghadapi apa? Mengantisipasyon. Jangan hanya menerima, kita selektif. Nang jamita pa manginang mula tungadok pa na hurang pas di do muna. Boy manu jalamu sinang palita berparene no nomor WA nami. Amang palita sirait dang ngakin jamita muna sono salah do yamang budo jalo hami pe. Malu selektif, asa selektif kita. Dugina perpudi mamarhite turpuhon di dok. Ala yang goho sadok unang mabu roham. Tahu mana cati? Radoti natama ulah ni perbarita nauli sahat ulah toh nami. Onjok do kalimat terakhir sahat ulah toh nami. Itu kahami para halal pertohonan deh. Tunaikan tugas panggilanmu. Sahat ulah toh nami sampai selesai. Itu tangiang ni akap pertohonan. Tuhan paluas mau makobasiho ni huriamon sahat tuna purna bakti. 65 tahun. Itu tangiang nami na onong pertohonan ni. Mulununga masa pensiun ibena purna bakti nga sikok be. Nah tapera hapar haladoon mungkin selesai. Tangadong be boy marageda be marsamita be alay tohonan hasituaon na, tohonan haguruon na, habibil fron na, hadia koneson na. Hot do lohot di bana. Ngui, tong mamulat na kinidok, bahwa saat ulah toh nami, dohok tong saat ulah toh nami, napa dua hon, anggonakin marite na purna bakti, napa dua hon marite na marujung ngolu. Ibadah dia turani, masuk sada perhalado, manang situ, manang neguru, manang pandita, parjolo, malo mate. Saya, alai di bagasan. Aka hauliom ma itinggal hon mulutungi kon marujung ngolu aka pakobasion banaga sikop saat ula tohonami tu sudi pehita manginang di pasak do hatai saat ula tohonami tunaikan tugas panggilan sebagai remaja sebagai pemuda sangot dia mahita nuang di tonga-tonga ni parsorata di huria nang dia kabagas taganup nang dia kahutan na taingani saat ula tonatai dengan taralutu sini kaulani. Memang nak terbaik kita sikop, nak terbaik kita. Alai paling tidak perbuena boy do dayon ni aka sudut na mangihut siya kita. Ingoton ni aka sudut na mangihut ma. Das sama kita. Ya, angguti kimasa ni amang situana julu ni gereja tahun bah denggakian atau sona tu solina kan. Bah dang hirim rohata songoni haduan. Saya bercerita aka generasi berikut ditaringoti kita di haulion ni aka parsauran narap do kita ujui sarana pasti semua akan merindukan itu. Amana kini bahado hita laho patu pohoni. Dalam para pudi sahali para pesta guti lo dohuriat tasadarion. Kelapa gading minggu naro tanggal 10 tulu. Asa mulai do pesta gutilon. Menggotil memetik buah yang baik. Di bodan di tahun mana eme ita, mana bur eme, mana bur sisuanon, noeng gotilok kita. Sa tahunon rajumota di pas-pasu di bata aka ulau ta saluhut na manginang. Anggo konteks di hitaan mungkin namar tani maon namar pinam maon dia anggo di hita di sondang soni bera. Ala sudia ka ulau tai namar ragami. Dalam di bata mamasu-masu hita. Dalam di bata manari hok kita. Tahamula teh homma, tahalas somma. Melutuk pero mungkin pasang surut di sudia ka pakubasote ka ulau tai ale tai dari ujungna. Tai da satu seperti kesunari. Darong hita nahurangan agiaha. Diramuti di bata. Mulununga songuni akan adenggan nauli di bata tu hita. Bado respon hapor syauta. Taringut tu kadadinggan nauli nang pinasan inde bata. Ima nalo syara sonot tadi tonga-tonga ni naman pesta gotilo kita di bagasan sadarion. Atau setelah pesta gotilo ma di hurata HKB Pirawa Mangun. Tok ma goklas ni roha mua manginang tetap bersemangat di tonga-tonga ni aka parsauran ditolu pajodi huria koinonia marturia diakonia asa marsangat Tuhani ala tu ibana do ita ulahon ita hobasi saluhut ulawni.
mertua makana tumangi hon hatani debata jala na upeupsa mortangyang maita. Moleate rohanami di ho Tuhan di bagasan manuguton